daghan kay ko gusto isulti sa magtiayon no, pero wala ko na sultinaan nga kuan ni mo katulig na ay English kinamais no, pero sige lang dili ka deny na Pinoy magkikitab sa loob sa akon. Amen. So na ko nga magtistingan na sa magtistingan na sa bukaron kini nga tong mga kining dalag. So Lord, tabangi ko saan man nila ako, Lord, pag-deliver ang message niyo. I-review ko sa Ginoo. Na struggle. Dili kinanglan mag-struggle ka. Kaya bisan pag magbisaya ka, ako ay magpasabot kanila para masaktan nila ang imong bisaya. So, katoy ko, Lord, dili dapat kami mag-struggle. Pagbutilog kami sa tubangan dahil mag-share sa imong mahal nga pulong. Kaya ikaw man ang mag-maneuver tanan, ikaw ang maniubran tanan, ikaw mga lihok tanan. So, Lord, it's your turn. Hallelujah. So, maning mga kuan nga wala pa mali. Palihog sa ako. Isa maning tag-iyan. Hallelujah. So, atong pagliho ng atong mga Bible kung wala na aware ang monitor. Nga ang gidalatan ni Lord karon is Colossians chapter 2 verse 6, 7, 8, 9, and 10. Colossians chapter 2. Chapter 2 verse 6, 7, 8, 9, and 10. Ingon diri. As you have therefore received Christ, been told, abounding in it with thanksgiving. Beware, sa 8, beware lest anyone should cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. 9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of all principalities and power. Kabalo kita mga igsoon nga God is so concerned with relationship. Whatever kind of relationship, concerned kay si Lord ana. Mamanggani nga gisultian kita ni Lord na when the Lord Jesus Christ came here on earth, the focus of the message of the coming of the Lord Jesus Christ here on earth is personal relationship. It's good in a personal relationship. And that kind of relationship is only established when we receive the Lord Jesus Christ in our heart as Lord and Savior. So, He's so concerned with our relationship with Him and our relationship with others. So kung ikaw magtiayon, relationship ninyo between the husband and wife, relationship with your parents or with children or any kind of relationship, gusto ni Lord, concerned kayo siya, gusto ni Lord nga mo grow stronger gid ni. No, mutubo, mulambo, kay mao nang gusto ni Lord. And the essence of kaning relationship should be centered with love. Gugma yun. Mo nang naghatag yun ang Ginoo o greatest commandment nga love God above all things. No? With all your heart, mind, and strength and heart. No? And love your neighbor as you love yourself. Tungod kay concern kay si Lord sa relationship. O dinhi mga igsoon, makita nato nga dunay mga paghimangno dinhi, no? Dili kita makaingon nga kung ikaw Kristohano na, dili ka magtubo. Kay kung tinuod ka na nga Kristohano, kay gidawat nimo sa Ginoong Hesus diya sa imong kasing-kasing, isip Ginoo manluluwas, and you have that personal relationship na. Your personal relationship with the Lord Jesus Christ is established na. Napundar na, na-establish na. O dili mahitabo nga you will never grow from glory to glory. Magtubo ka from glory to glory in the image and likeness of the Lord Jesus Christ.
Pagpasabot maigsoon nga ang imong kinaiya, magkadugay, ang kinabuhing Kristohanon mo conform yun ang imong kinaiya sa kinaiya ni Kristo. No? Mao man gani nga ang kinabuhi nato kung nausap na ni, no? Kung tinuod kitang nagkinabuhi kang Kristo matingala ta kay mga kausaban mga igsoon. Kay mao ginaingon sa Ginoo, mga butang daan manlabay na, mga butang bago, mga na. So doon naging changes. Doon naging changes. Kada kung tinuod na ang imong relasyon na establish na diha kang Kristo. O dili makaingon ang Kristo, dili makarason ang usa ka Kristohanon nga nganong wala siya nagtubo mo hatag siya sa mga bisan unsa nga rason, dili na siya reasonable in the sight of God. Why? Because then established na ang atong relasyon diha kang Kristo, everything God has provided. His Word, the power of His Word, the power of the name of Jesus, and the power of the Holy Spirit. Kaya siguro ka nga, di ko kasabot. Naapay power of the Holy Spirit, nagapasabot sa imo. Wa may nagwali na ako, walay nag-nurture na ako, walay nagpaibustahan na ako. O, posible siguro. But you have the Lord Jesus Christ inside your heart. And He provided already the Bible, the Scriptures. You have all the initiative, no? To study, to open your Bible. Pero ang problema kung wala kay panahon, hindi ka magtubo spiritually. You will never grow in the image and you will never be conformed in the image and likeness of the Lord Jesus Christ. Kaya kung dili naman lang galing ka mo conform sa image and likeness or according to the character of Jesus Christ, so what's the use of personal relationship of the Lord Jesus Christ? Na mao man na siya ang rason. Mao na siya ang hinungdan nganong niani ang Ginoo nini nga kalibutan para everything will be changed. Mausap ang dagan sa kinabuhi sa tao nga kanhi way nada karon tsada na. Mao man na siya. He came to reconcile the relationship between God and man. Munang niabot si Ginoong Jesus. So, kung inana malang galing nga walay kausaban sa kinabuhi natong Kristohanon nga dili makita ang kinaiya ni Kristo, dili mo na ang kahayag ni Kristo sa kinabuhi nato, then failure. Everything is failure. So, nagdawat ka sa usa ka butang, wala ni mo na puslit. So kung gidawat nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, you ought to grow. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan mo grow gid ka, mo tubo gid ka slowly but surely. Kaya depende man na sa imong submission, depende man na sa imong pag-submit intimately ngadto sa Dios sa pamamaagi sa process nga gahimuon si Ginoo sa imong kinabuhi. So here, Good morning. Hallelujah. Praise the Lord. Sugo na kita dati. So here, there are 4 things that we can find out. Some assured means of growing. Thank you very much. Hallelujah. Kasi ilang na may interpreter. Okay ra. Ikaw na bahala doon. Okay. So in Colossians chapter 2, verse 6, 7, 8, 9, and 10, there are 4 things na makita natin that gives us an assurance. No? Or titulan nato ni assured means of growing. So, kita nato diri may The first one is, ingon din ha magod sa 7.
sa 6. Ingon mo sa 6. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Tungod kay ginawat mo na si Kristo sa imong kinabuhi, then walk in Him. But that's the number 1. Walk in Him. Walk in Christ. Dapat maglakaw kita diha kang Kristo. When we speak about walking in the Lord Jesus Christ or walking in Christ, imposible kayo may isuon kung galakaw mo. For example, if you're a husband and wife, galakaw mo sa dalan, dili mo ka-istorya ha. Dili mo ka-istorya. When you are walking together, you talk together. So, meaning kung when you walk together, you talk together, meaning sa atong Kristohanong kinabuhi, importante na ang communication. If you are really walking together, then you talking together. While walking. Posible mo ka, uy, tingin sa tiya, kaya lang talagdumot. Pero ka itong istorya. Nagkuyog taglakaw din yung istoryahanay. Para ng pagkaon nito, nauna, uy, tingog sa puti na. Wala na timuga, kaya lamig ka kay kaon. Wala na timuga, hindi naman istorya. Istorya mo, kaya mo nagdumot, anak. So, communication is very necessary. When we speak about walk or walking in Christ, walking with Jesus, walking every day. O, tanaw. Mga number 1, my soul, walk in Him. We need to walk together with Christ at the center. Because I am talking about relationship at the beginning, at the start. So, we need to walk together in Him, in Christ. We wanted to grow. Gusto tayo tutubo sa atong relasyon diha kang Kristo. Then, we have to walk together in Him. Walking with Jesus, walking every day. Dito na ko malimtan mo yung kanta na namo sa gagmay mami. Walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Ano naman doon sa una kayo, kamanamin nyo. Pero kung namin nyo, together na in Christ. Sumauna siya number 1 mga igsoon. Imposible kay kayo na magtubo ang Kristohanon kung dili siya maglakaw lagi kauban si Jesus. We need to walk together with Jesus. Ang kinabuhi sa Kristohanon, lisod kaayo kung di maglakaw uban kang Kristo. Kaya, ali nga kalibutan niya. Dagang kayo mga allurements, dagang kayo mga challenges in life, struggles in life, problems in life, mga bisan-usan na lang kakahinang ko na to adlaw-adlaw, di ba? Kung wala si Jesus, kung naglakaw lang ka, nga wala si Ginoo Jesus, ano sa atong ma-expect? What can we expect in our Christian life? Dita mo tubo. Because actually, receiving the Lord Jesus Christ in our heart and lives is just a beginning. Sinugdanan lang na para ang relasyon. Bitaw nga, if you receive, then the life begins. The new life begins. No? So, ang bagong kinabuhi, nagsugod. Na kung ikaw bagong natao, diya sa pamilya sa Diyos, mura po ka o bagong natao nga, bata ka. But you need to grow. But we will never grow unless we walk together with Jesus. So, yun na siya maison. Slowly magtubo ta gikan from baby Christians until sa kanang matured Christians and maka-learn na din taog kaning panawak sa Diyos. O, di ba? Unsa ka importante kay sa relationship nga para makakaton ta nga mag-communicate na din sa Ginoo. Kay sa natural nga kanang aspeto mga igsoon, unsa ang unang kakalitong sa bata? Mama, Papa, o di ba? Inana sa spiritual na ito kamay, di na nagapon. We learn to communicate God by just calling God tabang. Tabang, Lord. O, di ba? Maka-learn na, hinay na siya. Slowly but surely, establish yun ang atong relationship. Mao yun ang number one nga igsoon, nga assured means of growing, nga nakita nato diri.
Kaya kung wala na siya, ay, do not expect growth in your Christian life. If there is no walking in Christ, walay pagtubo. Walay pagtubo. Unang mayon ito nga napulo naman siya katuig ng Kristuhano nung niya, nga naman nga, huy, kasi numpay naman yapon ang iyang mga kwan. Uy, nga naman nga, ang nga naman o so, inana, no, kay wala nagtubo. No, klaro kayo sa katalan sa 6, no? I shall have therefore received Christ in Jesus the Lord. Kaya mo nang gidawat si Ginoong Isus sa imong kasing-kasing nga Ginoo. Then, number 1, walk. Walk. Kung wala pa talaga learn to walk, mo kay kung paturato na gid ang bata maglakaw, walay kauban. The danger is strong. Maligsan, makatagbo og kuan mga delikado kaayo nga mga tao, makidnap. Munang kinahanglan yun, maglakaw, kauban yun si Kristo sa kinabuhi. Amen. Praise God. That's the number 1 na nakita nato diri. And the second is, naagapon niya sa verse 7, built up, rooted, and built up in Him. Ala, sumpayan niyo nato in Him, in Christ Jesus. So you see, we need to be built up and we need to be rooted and built up in Christ. Kay kundi ngay soon, wala kang masugdan. Walay masugdan ni Lord og trabaho nga kinabuhi. Sa Philippians, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Jesus. So, it should start from the very beginning. Magsugod yun mga igsoon ang trabaho that we need to be rooted up. Kinahanglan ko no igamot, ipagamot, ipabarog nga likon ang inyong kinabuhi diha kang Kristo. Amot sa Bisaya, wala akong Bisaya nang itapa diri kaya nag-prepare ko nga mag-English. No. Nalimot na ng puntapan sa Bisaya. Praise the Lord. So, kinahanglan ipagamot just like a house, a building. It needs a strong foundation. And we know that our relationship with Jesus Christ needs also a strong foundation. Muna yun sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 3, verse 11. Ingon dito nga, no other foundation that can lay by anyone or anyone can lay except that was laid already, which is Jesus Christ. So, ang atong strong foundation sa atong Kristohanon nga kinabuhi, our strong foundation in our Christian life is Jesus. Ginoong Jesus ra gyud mga igsuon. Kay it would crumble. No, kung pag-abot sa pagsulay, ay, kung dili strong ang imong foundation sa imong pagka-Kristohanon, maingon dayon ka. Uy, murag na sayo galing ako. Unsa man kaning ako Kristohanon karon nga kinabuhi, nagkayamukat naman. So, we need to be founded. Our faith should be founded in the Lord Jesus Christ. So we should be rooted and built up in Him. Asa? Kang Kristo. Diha ra kang Kristo kay bisan unsaon bali-bali gyud. Bisan ang kalibutan bali-balihon gyud. No? Ang kalibutan na ba kay kay mga rules and regulations sa kalibutan. Kung likon ta diha kang Kristo bisan unsaon ta pagbali-bali sa kalibutan dili ta matarong. Ngano man founded ang atong pagtuo diha kang Kristo. So Jesus Christ should be the strong foundation of our Christian life. Dapat si Jesus dili reliyon. Dili reliyon mga iso. Dili pud pundok. Dili pud education. Dili pud health. Oh, natay taga DOH diri. Kay bisan sila galing nga trabaho DOH, ganataktan pa man gani og sakit. They have all the means of healthy living, pero nanggapon kami sa
pinustritahan ay kami nga mga health workers, no? So, dili yun, kaya nga no, naaragin kang Kristo ang tanan. Naara kang Kristo. Ingon ang pulong sa Ginoo, in Him we move and live and have our being. So in Christ we move. In Christ we live. In Christ we move. Our being and have our being. Diha na gyud kang Kristo. So tungod kay naa kang Kristo, si Kristo ra dapat ang matuboy sa atong kinabuhi. Ug siya po dapat ang atong masangyaw. Siya po dapat ang atong itudlo, atong i-share ngadto sa uban kay naharaman ang fullness of everything in the Lord Jesus Christ na haragin kaniya. Praise the Lord. May gani ka ng kasimba karon ang magpa-blessing sa iyang car, sa iyang pagpusakyanan. Praise the Lord. So mana siya ikaduha nga nakita nato diri mga igsuon nga assured o kita itulan. Assured means of growing. So as a Christian mga igsuon mo na siya atong timaan. Rooted and built up in Him, established in the faith, as you have been told, abounding in it with thanksgiving. So our strong foundation should be Jesus Christ. No more, no less. Not religion, not organization, association. Wala. Jesus na Jesus. Dapat kayo si Jesus, Jesus na pala ito iskutan. Kita mag-iskut politics. Kita mag-iskut ng religion. Kita mag-iskut ng grupo. Diba? Association. Dili. Jesus na. Jesus Christ should be the center of communication. Hindi na ba ito mo ang Kristohan nun? Kaya kalimutan din tayo naman ito mag-iskot ng politics, mag-iskot ng showbiz, na waste ang time. Kaya mayroon ka, bitaw no, hindi na taas kahit sa naka-oras nag-iskot wala gid na lapitin yung ngalan ni Jesus. Wala gid na iskot yung ngalan ni Jesus. Nga nakalibalutan ang strong foundation nato is Jesus. Diba? So, wala siya ikaduha. Namin katulong kita na itong mga isod. Basaho na ito ang 8 and 9. Ingon na rin sa 8 and 9. Beware, lest anyone should cheat you through philosophy and empty deceit, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Dahil sa 9. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Diha kaniya kabalo ta mga igsoon nga Jesus Christ is God incarnate. Kay naramay mga puno kanili katuo nga sa Ginoong Hesus Dios. Pero bali-balihon ba nato pagbasa ang Bible mga igsoon. Even Jesus himself said, the Father and I are one. So si Ginoong Hesus ang miani sa kalibutan. Si Ginoong Hesus Diyos nga miani sa kalibutan. His mission is about salvation. Kay kung walay mo ani, kung dili mo ani si Lord, dili mo ani ang Ginoo sa kalibutan, unsay dangatan sa mga tao. He should come. Being the way, the truth, and the life, kinahanglan mo abot siya. Kaya there's no other way to go to heaven. Wala na danan, wala na kamatuoran. O wala na kinabuhi, gawas lang din kang Kristo. Mao ganing ma-establish ang atong bagong kinabuhi. Posible na kay kinabuhi, kag ginawa ka, but that kind of life is tama na diri. But if you have Jesus with you, your life will become new. Ang kinabuhi mo bago na. O kung bago na, makapaton ka og assurance of eternal life through Jesus Christ. So, unsa may pasabot ani mga igsoon sa gibasa nato sa 8 and 9. No? Unsa may pasabot ani? That we should have, no? We wanted to grow. We should have that knowledge or the center knowledge about Jesus.
Kinahanglan nga ang atong kahibalo, sentro ra gid ang Ginoong Hesus kay amin yung maigsoon, ang kalibutan, grabe ra ba sila og mga filosofiya. Ang kalibutan nga ilang ikuan kanin singalan ani tuison ang kamatukuran. O kung makahinagbo ta sa mga tao nga kusog kaayong mo debate, na existing na sa lugar, biya lang daan, way kahumana na di sa kuano kanang debate niya. Bisan unsaon pagbali-bali sa kamatuoran, magpabilin yun nga ang kamatuoran si Ginoong Hesus. So, as a Christian, we need to have that centered knowledge about Him. Utro na kung may isola, pero we need to walk in Him. Second is, rooted and built up in Him. Ay katulong nga nakita nato diri may isoon, have a centered knowledge about Him. Atong gisgutan si Jesus Christ. Si Ginoong Hesus ang atong gisgutan. Kaya mo kayo dito sa verse 6, as you have therefore received Christ Jesus the Lord. So kay gidawat mo na si Kristo Jesus na Ginoo, then walk in Him, rooted and built up in Him, and have a centered knowledge about Him. All about Jesus Christ. All about Jesus Christ. So, mauni ay giinanta sa balaang kasulatan, giinanta si Peter chapter 3, verse 18, that we should grow in grace and knowledge about the Lord Jesus Christ. Nakita, as a Christian, mag-grow kita ngayon sa grasya, sa kahibalo. Dili kita pwede. There's no exemption. If you are truly a Christian, walay exemption na. You ought to study the Word of God. You have to have knowledge about what the Lord has said in His Word. Kay, kung sa kalibutan, na ginaingon nga, sa ngalan ani, there's no exemption. Kita mo nga sa kalibutan. Nga, dili ka exempted kung wala ka kabalo sa balaod. Sa tawag na. Ignorance of the law excuses. Ignorance of the law excuses no one. So kalibutan na. Di naman kita mga ignorant, di mga exon. Kaya nga grabe ka, GCS, na may gusta, di mo kada gabi, ina, muli mga young people, masama na sa ilang inahangay. Uy, kada gabi, ilang ang inyong bagustahan niya, yung prayer meeting din na, kanang, saan ka ninyo simbahan, kadang lang, prayer meeting niya, taglugay mo ka ulit. Nanong mga YP, masama sa ilang mamay, nanan. Kay, God be the glory, daghan buluhaton. So, di kita kayo nga, huwag ko kayo baluan na, Lord. Kita karason mga igsur nga, wata ka baluan na. Kay lip and right, naging mga Bible study, mga buluhaton, BEC, so pa na, mga COD, usap ka na. Daghan kaayo. So, ignorance of the law excuses no one. So, ignorance of God's word excuses no one. May nga dito, pag-abos langit nga, Lord, wala magkusulti nga ni Pastor Audi, ani, nga, minsahe, ani, nga buluhaton. Dili. Pinay ginawa nga, be, tanahan na ito, be. Flashback. Huy, hagas man, kada gabi, mo gawin to study nito. You see? So, dili kita. Dili kita makarason mga iso. We should have that centered knowledge about the Lord Jesus. Kaya nga kung si Ginoong Hesus, naghahanay sa iyong kasing-kasing kinabuhi, bisan pagbalik-balikon kang pangutana lagi, balik-balihon ang pangutana, may tungod sa imong pagtuon niya kang Kristo, di kagin mapapag. Usay basic kayo na ginatudlo sa BSc, always be prepared in giving a defense of your faith. Ingon dito sa BSc, kinanglan nga, andamon kuno kanunay, mangandam ta kanunay, always be ready to give a defense of your faith. Muna imo sa BSc, yun ako kakalimtan na. Kami ni Pastor Dinis ang una na tudluan, anak. Di ba, Pastor? O niya sa unang panahon, ipagbayad pa kami sa booklet. Ipagbayad kami sa certificate nga ang mga ganawa ko. Pero sa GCS, libre na.
Praise God. Libre na. Pero dito, ay, pagbayad ka rin. Na, pag-abot o graduation na, ay, hasta pa ang stock by run. Diba? Pero dito sa Jesus, free as in free ang tanan. Praise the Lord, pagpakal. Kung saan ay kinahanglan? Kasing-kasing lang na willing to learn. Kasing-kasing lang na willing to undergo. BEC. Teaching. No? Inaanga lang. So, mga ison, kung naalam yun tayo mga basic knowledge or centered knowledge, na sentro lang kang Kristo. Kay walay makita na pagtubog kung dili sentro si Ginoong Hesus sa kinabuhi. Na-mention ako kanina mga ison nga in any relationship, Jesus Christ should be at the center. Pamilya, Jesus Christ should be the center. Inikanan, Jesus Christ should be at the center. Relasyon sa magsuon ay Jesus Christ should be at the center. Nga naman, ang kinabuhi natong mga Kristohano will always fall short, no? Sa panahon nga magpakyasta, gapunok ang Diyos para ang expectation sa matang busa ma-met. Kay ang Diyos ang mupuno. For example, if you have that expectation, too much expectation sa imo igsuon sa pagtuo, pag naa si Kristo, si Jesus ang mupuno sa iyang mga kakulangon. Kung ang iyang pong mga kakulangon, si Jesus gapon ang mupuno para makupapan ang mga kakulangon. Ingon ana na sa relationship, ingon ana po na mga igsuon, both of you, both of us, Jesus Christ should be the center. Nga naman, dili ka perfect. But because of the Lord Jesus Christ that was in the center, siya ang has the power to cope up what is lacking. Kung sa'y kulang niya, kung sa'y kulang na ako, si Jesus ang mapuno. Ingon ana na siya ka-importante kaayo mga ison. We should have the centered knowledge about Jesus Christ. Murag mapaspasan kay naatay breaking of bread. Munang ikatulungan ang kita nato ngayon so that we need to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. Kaya importante kaayo ang grasya magtubot ta mga ison. Nga naman, kung may grasya adlaw-adlaw, ang limit, maabot man ta kanunay sa limit. As human, we always come to the limit. But thanks be to God, kaya na ay grasya ni Lord. Because grace is unmerited favor that comes from the Lord. Mention ako na sa morning devotion mga igsoon nga dunay duha ka butang na nasabtan kaayo nako sa grasya sa Diyos. Two things nga nasabtan kaayo nako about the grace of the Lord. One is we receive the thing that we don't deserve. Kung nakahinong-dom ang nag-join, we receive the thing that we don't deserve. Kung saan na siya? Kaluwasan. Dili man ta deserving sa kaluwasan. Dili yun, oy. Kanunay ta pakasala. Ay, pwede na ito palimod ang atong sala. Dili, una-una. No? Kanunay kita makasala. But thanks be to God sa grasya. Because of the grace, I receive the thing that I don't deserve. Maluwas ko. Dili ko worthy. Dili ko deserving ani kaluwasan makapuyog langit. Dili. Kanunay ko kasala. But salamat sa unmerited favor. God's riches at Christ's expense. That's why we should have that centered knowledge of Jesus, about the Lord Jesus Christ. Kinahanglan may baluan nato mga ison. The second nga nasabtan ako sa grasya, mga ison, not receiving the thing I deserve. Wala na ako nadawat ang butang nga deserve kaay ko nga angayan yun. And what is that? What is that? What is that thing that we what is the thing that we receive that we deserve? Kanang nadawat nato nga deserving gyud tata. What is that? Punishment, judgment. Deserving man ta ana nganuman kasala man ta. Deserving ta. I-punish nato ng atong mga anak pag makasala. Deserving ta sa punishment and judgment. But thanks be to God, pagpaka na to ang grasya sa Ginoong Madagayaw, gabuto-buto,
makadawat og punishment. Dili ko makadawat og judgment, Lord. Deserving ko ani, Lord, pero di ko kadawat ani, Lord. Why? Because of your grace. It is by grace that we have been saved, Lord. It is by grace. We don't deserve salvation, Lord, but it is by grace alone. It is by grace alone. Thank you, Lord. Kay kung wala'y grasya, may imagine natin kinabuhi sa sitwasyon sa tao, hindi nga kalibutan kung wala'y grasya. Praise the Lord. Grace is so abounding in all aspects, in all areas of our lives. Grace is so abounding. Ka-abound. Matingala ka, hindi mo kaya, kakakaya mo. Hold everything. Nga, makaabot si Kent dito sa dapit ni James. Nga dito na sila karon magpunda sa ilang pamilya, niya mga anak, niya mga negosyo, dito na sila hold everything. Kalayo ba kayo ni Cagayan City? No? So, iyan anak mga igso. Grabe ka-amazing ang grasya sa Ginoo. True na ako mga igso. The grace of God is receiving the thing we don't deserve. Second, we don't deserve kung sa salvation. And what is that salvation? And second is we do not receive the thing I deserve or we deserve. Deserving ta sa punishment. Deserving ta sa judgment. But wala na ito na nadawat eh. Di ba ito mga lipay na may ison? Because of the grace of God. Hindi pa ito sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Nag-suffer na ta karon, no? Mag-suffer pa ta rin. Mag-suffer pa ta rin to sa life to come. Unya, delikado kay ito may ison. Katong life to come. Kaya nga, kung wala si Jesus may dangat, may abot sa atong kinabuhi, asa man ta, damnation. But thanks be to God that the Lord Jesus Christ came here on earth to give us salvation through grace, pinaagi sa grasya nga nagalihok. Amen? Sa atong kinabuhi. Hindi ba nato kakabating mga iso na grabe ang grasya sa Diyos ka-abounds even more, every day, daily, added daily. Kada adlaw kay idugang, kada adlaw kay idugang. Murag ang Ginoo is always at work. The power of God is always at work. Pag makita ni Lord nga murag nag-anang nagkapunhod. Oops, puno na po. Ipisa na po. Sa sige inom. In the midst of trials and persecution, sige ta inom, sige kakabsan. Dugang na po. That's grace. Way sunod ang refrigerator. Mantingala ka. Inig-abrili mo. Naapoy malunto po. Gamay. Tingnan din ako anak. Ma, unsay lutoon? Unsay makita ko sa refrigerator? Maunay lutoan. Pero wala na ko. Nagunahon ako nga. Pila na pasimana wala ko na grocery. Wala na isunod ang refrigerator. Tulo na kasimana. Wala na grocery. Pero pagtanong sa refrigerator, huy na pa may manok. Grabe. The grace of God is so abounding. Kaya kung wala, matingalan mo ka di man, pagkagutumon. That's the grace of God at work. Galiyok na, na-miss na ako ang tulong kaadlaw. Wag ikaw gigutom. That's the working of the grace of God. Hallelujah. Ginawa naman tubig, warm water, ang tips niya. Pero lagi ka gutuma. May nalampun no lang kagutuma kay walay sulod ang refrigerator. Walay grocery. Muna usay ako pasalamatan, Lord, thank you kayo. Wala ko gutuma, Lord. Kay wala na ko'y merkado. You see? Hallelujah. Wala ko na use nga mag-appeal sa kasal nga dili kong katupar, Lord. Even Pastor Sam buhit pa. May Pastor Sam, budget mo. Kasali ko, budget mo? Ato kat parlor. Riban ito, hinuin na yung kamotong tiil. Hinuin ito. Naagin na yung budget mga ison. But first time in my life, kibatik na ko ang, kadako, bitaw ko isang kalugon. Kasal. Gawas ko, that the time did not permit me to go to Juan. Ang kwarta mo ison kay Lord, sayang man
utang na lang is church building fund. Ako yung nagsugod na magtugod ng kids room, sayang man yung 1,000, sayang man yung 2,000. Adili na lang, Lord. Di, how many hours ko nagtatawag sa sabi na nagsibig plansa. Human kong plansa sa sinina nga ako gasuoton, nagplansa, apil ang buking plansa. Plansa ka na, plansa ng buhok. How many hours? How many hours? Di ko ba ko yung ginoo ko, wanto para mag-us church site, ani? Di, pagkahuman, hala, kulhog sa kuko, kulhog. Wala na. Time doesn't permit me. Kama to, wala na. Kaya every day, tuwang akong oras sa church site. Monitor, paluap, istorya sa kuan, muni, ana, paluap sa purinti, tubig. Wala na, ubos na. Hurot ng oras. Di, amin ninyo, nagpasalamat ni Ginoo at the 11th hour, Saturday. May gani kalauna yung kasal. Grabe na pinalansahak mga isun. Plansa dito, plansa dito, plansa dito. Nya, kulkog dito. Alam, kulkog dito. Basta na lang dito. Uy, tamangin tao ko, Lord, nga dili akong saman. Kaya basta-basta na lang. Ba, ito, sakto ginag cutics, araw dili maklaro ang hugaw. Doon na yung mga nagitong diri, may nana. Nahuman. At 11th hour, dito pa ko sa church site, ha? Tingnan po na ako si Brad Jubin. Uy, Brad Jubin! Alaw na ang kasal. Pariyo kita. Alam ito mga igsoon. Ay, achieve mga igsoon. Pagod is balay. Prepare na ikaw kasal. Kung yan, nag-provide man si Lord sa kwan. Kaya wala may driver ang sakyanan. May ka paspas ba ito dito? Taxi ang bata. Taxi! Provide si Lord ng pang-taxi. 290. Uy, amin na lang ng Jis, ina na ko ang driver. Amin na Jis, may na lang na ipang-pliti sa kanang sika doon niya. Jis, parang sika, di ba? Amin na ng Jis, kay agoy na, magsika na po, may payo sa highway yun yan, baka malang kasal. Itya nga, ikaw yun, ma'am. Joker mga kay ma'am, lagi, amin na Jis. Kaya what? 287. So, hindi ko nga, 290 na na. Amin Jis. And na mga ison, that's the grace of God. When the grace of God will work, ay, matigala ka mga ison. Kinsay magdaong nga makataksi kami, gikan malulang, payo sa apple tree. But because the Lord provides, nakataksi kami. Wala naging pangandami mga ison, hakas mag-taksi-taksi, kalayo pa itong apple tree. Manay ko, akong nauna, mag-commute rami sa Carmen. Pag-abot sa Carmen, uy, alas 10 na magilang sakyanan sa Carmen. Ako'y malate kami. Niya, kaning banulang, niya, di pa yung matugkag, minabanulang, bagang diri, tulay, hulong ka, sakay na kagkagila, pa yung Carmen, niya Carmen, pa ilang, ako na unang nga, uy, time consuming nila. Marang batay, kaalam dali kung katulot na right. Anyway, so, nag-provide si Lord. You see? Di taxi gigan malulang pineapple tree. Nawala ang 3 rides. 1 ride na mga iso. Iko nga, Lord, ang importante, naa ka nga provider. Mura gid na. It doesn't depend on the circumstance. No? It doesn't depend on our own strength. That's the grace of the Lord. Wala ito nagsalig mga iso na kadadlaw. Maglilaba ka din ng daghan kay nga labaw. Uy, kapuyan sa ko. Magwanong, ay, grasya sa Ginoo. Kanta-kantahin lang na ito. Mahuman na gina. Murot kayo mo tang gadampuog na labunon. Kanta-kantahin lang na sa kanta sa Ginoo. Matingala ka na. Human ang tanan. That's the working of the grace of God. Ipalihok lang ang grasya. Ina lang ang Ginoo, Lord. I wanted to experience, Lord, your abounding grace. Kaya na Ginoo, wala naglihok ang grasya, kay karong adlaw, wala ka mangayo. Dahil di ba naging ko asa it shall be given? Seek and ye shall find. Knock and it shall be open. Wala ka nangayo, good knock. At the first hour in the morning, wala ka nangayo, grasya. You did not ask for the abounding grace. Mo nang anak, automatic na bitaw, Lord. Basta, automatic punta matulog. Kadili na punta ang istorya ni Lord. Puro na lang automatic. Murag natakda na ta aning sitwasyon sa kalibutan karon nga puro automatic. Tungod sa technology nga, ever-increasing nga technology, no? But God wanted us to talk to Him, communicate with Him. Because that's the essence of relationship. Without
communication, what's the use of relationship? Gagapon dito, ang ikasal. Kuy, grabe ka, istoryador yun. Grabe yun. Yata kaalam yan, 2 minutes sa inyo, nakasapat ng istorya. Uy, parang nabuol ko. Ang hinuon na, may kanisan kay, giparisan po siya, upana nga, kala nitang man of few words, kay kung pareho silang duwa, nadili gayon, magbangga-bangga na ng mga istorya, daghan kaya, lamay na lang po na, one side ra ang istorya ng kaso. Praise the Lord. Ang Ginoo yun is a great matchmaker, no? God is a great matchmaker. Hallelujah. Busa mga single, magulat yun sa itakda ni Lord. Kay only God is a great matchmaker. Ayaw mo tuwa ng tupo-tupo. Tanaw sige, dito oras kita ng tupo-tupo. Ikan sa sinugdanan ng tudang hamang ispira, wala ka siya dito ng tupo-tupo. Wala yun. Yung mga classmate na napuno na sa tupo-tupo. Kaya ditong sapong-sapong, wala siya, wala. She doesn't entertain sa mga tupo-tupo. And then finally, I'll wait for you. yata yun si James sa iya. Praise the Lord. Dito kami kagahapon ka-witness. Naluoy kaayo ang isa, kay 2 minutes lang ihatag. Unsa daw na 2 minutes? Unsa ba isulti na 2 minutes? Hallelujah. Thank you sa grasya, Lord. Grabe yun, Lord. Pero kaming tanan nga kapaminaw niya, gangan nga po. Naliniw na kung mga taong tanan ba? While talking, while the girl is talking. Gangan nga yun ang tanan, ha? Naninaw yun. Taas na yun kaya nga iso. Nakuloy kung na-timekeeper ko na ito, para diri nga, kung Sunday school nga medyo naging taas, pag-anahanan na rin ko. Dito, wala yung timekeeper dito. Pero kaka-amaze ko. Hoy! Labi na kayo, spukining dalan. Lloyd, kaayo mo yung English. Ikaw, sikit ba din? Kaya English naman sa unang panahon. Nana naman na sikit. Pero mas grabe karon nga nakapuyo na mo siya taon-taon dito niya. Ang tanan-taon kapalibot niya is spukining dalan. Mandi, once siya. Inaalala siya kong Lloyd. Busa, mamuyo kita dito. Mabitong kay English ko panalagsa, no? Wala nga English ko panalagsa. Aron matrain ako ang akong English pagigdala. Kaya, nangandoy man ko nga mag-missionary ko dito. So, hindi palanggaan, ka-English ako. Busa, ay nakamong katingala, ha? Masago lang, orang kinamais ko sa iya. Magsago lang sa iya ang English. Kaya, tungod ka na sa, ay ko Lord, mag-missionary ko dito. Dito sa, asa ka to na? Asa ka itong kuha ni Jisami? Africa? Grabe. Kisa na, ha? India? Grabe ito. Walang guide English ko, ay naman katingala mga English mo. Urag-like na kaya itong nakuha na, no? Pila na, first kilometer na. So, we need to have a centered knowledge about the Lord Jesus Christ. Kaya nga naman yung solo, ako rin for example, nangandoy ko mag-missionary. Bisan ng saon ko bali-bali because I have that centered knowledge about Jesus Christ. Pag-abot dito, bali-baliwan kong istorya, dili ko makuhan. Di ba sa korte, cross examining, di ba? Bali-baliwan kag pangutana, grabe, pero stick ka sa imong tubag. Kaya nga no, dili ka mapapag. Dili ka madala sa lipat-lipat. Kalimutan ka rin ino na may exhort. Pero kung ang imo una-una kasi nakapuno niya, Jesus. Saan yung lipat-lipat, pangutana bali-bali. Jesus, 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 Jesus. Mamay nakapilo sa ikong nauna. And there's another one. Diha sa 10. Ingon diya sa 10, sa verse 10, sa chapter 2, ingon diya, and you are complete in Him, who is the head of all principalities and power. Kung sa may pasagutaan yung mga igsoon, be filled in Him. Kinahanglan mapuno ka kang Kristo. You need to be filled in Christ. Mga galing nag-iingan kita sa Ephesians chapter 5, verse 18, be filled with the Spirit of God. Mapuno kita sa Espiritu. Nga no, kaya kung wala ang power of the Holy Spirit?
working inside and out, dili kaya. Dili gid kaya may soul. We need the power of the Holy Spirit. Ingon si Jesus, it is very expedient that I will go to the Father so that the promise of the Father will come. Kaya kung dili mo dagat ang Holy Spirit. You need to, the Holy Spirit should come so that the power will come. So meaning, ingon sa Acts, no, nga you have to be endowed with power when the Holy Spirit comes. So, kung inaana manggaling mga igsoon, kinabuhi Kristohano dili kaya kung wala ang Holy Spirit, wala ang gahom sa balang Espiritu. The Holy Spirit is the fullness of Jesus. Kinahanglan mapuno ta. No, kinahanglan mapuno ta. And we can only be filled in Jesus. Filled in Jesus, filled with Jesus, if the Holy Spirit comes. If the Holy Spirit comes in our lives. Kaya kung nang matingala itong may igsoon, kabisan sa nato kamas, diring kamas dito, namuhat man ko, wala may resulta. Why? Maybe the lacking is the power of the Holy Spirit. Pwede man makapamuhat, dagan man kayo kapamuhat ba yan? No, dagan kayo, knowledgeable in the Bible, back-to-back cover, maluan na nila, memorize back-to-back. There are churches na may igsoon. They can always relate the passage in the Bible or everything that is written in the Bible from Genesis to Revelation. They can always impart the knowledge. But when the Holy Spirit doesn't work, wala kayo'y ma-accomplish mo. So, wala'y madalang kalagyan sa ilan sige. Praise the Lord kay ang Ginoo na pamuhat sa Jesus. Ngadili, wala'y kakasanya nga pulong sa Diyos na dili galihok sa matag kinabuhi, sa matag tao nga gasultian ni Lord sa mensahe. Ang kita itong mga Iso, ang resulta. We just have to continue to propagate the gospel. The gospel is Jesus Christ. Jesus Christ is the good news. The gospel is the good news. And the good news is Jesus Christ. And what makes the gospel good? Because Jesus Christ died, buried, and risen again. Therefore, ang atong kaluwasan, anchored only in the Lord Jesus Christ. Dili sa pagka-knowledgeable sa Bible, dili sa pagka-expert, dili sa mga bisan-usang titles, dili Jesus. Jesus. We need to be filled in Him. Mapuno takang Ginoong Hesus nga naman. Di ba na kamalipay mga igsoon that the power of Jesus and authority of Jesus has been shared to us. Is Jesus so? I have given you. I have given you, sa Luke chapter 10 verse 9, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Oh, di ba na? But it takes faith. No? Di ba na ginahala ng pagto? Kaya kung di mo kamuto, nagyatag ng authority and power niya, di sa maragaduwa ka. Sa Ebanghelyo, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, the Great Commission of Jesus Christ in Matthew chapter 28, verse 19, go to the world. All authority has been given to me in heaven and in earth. Diba? Ingon siya, go now, therefore. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy, and lo, I will be with you. Grabe na! Nga gahong. No? Wala lang siya nagsubong, kundi iya magiging ubanan. He did not just commission you, but He promised you that He's going to be with you. Nya, walang limit. Unlimited ang iyang pagpakikuban. Kaya nga, ingon dito, until the end of time on. Until the end of age. No? Ang tao magsugo. Di ba magsugo ang tao pero na ay limit?
Or dili kay sukuon ra gid ka, sukuon ra gid ka. Do this, do this, do this, do this. After that, come back. Balik. Inana magsugo ta. Si Lord, sa nagsugo si Lord, usay kang kayo ko nga bitaw sa no. Ano magsugo pa man siya kaya ikaw na lang Lord ay, wala gusto ni Lord. That's why when He commissioned us, iya tagi-assure na I will be with you. Meaning, the power of the Holy Spirit is going to be with you. Dili magaling literal, susama sa mga apostolis during the time, makita nila sa ilang doon ka mga mata, nakauban nila si Jesus. Pero karon unlimited presence of God, unlimited power of God will go with you. Di pa rin ka malipay, ano maigsuon. No? Grabe naman, I can do all things. Sana yung mga panahon ni Nana maigsuon, na mamuhan na sa bulato sa Ginoo, nga marang kita rin yun. Uy, naman to sila. Abri, Lord, importante na ka. Bahala lang sila. Basta kayo na ka. Kaya nag-promise ka, Lord, I am going to be with you even until the end of age. Meaning, ang imong gahong, Lord, ang imong unlimited presence and unlimited power, Lord, is going to be with me. Ay, na importante, Lord. Wala sila, basta kayo naaka. Hindi na ko ginmalintan mga ison. Kasi na mag-istampay ko sa kuhan sa unang, kana mag-celebrate, before ko mag-celebrate yung birthday, mag-stampay ko na ng MacArthur Park. Kaya nga magbibiyo ko niya mga ison, makita kong shiran. Makita kong shiran sa pulong si Ginoo. Pagpakabinta kini. Then one time, nakashare ko mga iso, pero gitungod sa Ginoo nga makaguot sa kasbulsa. Kaya nga, ginuulan man ko, Ma'am, magpahilo ka sa imong tiil. Sige, hindi mo na ni Lord. Sige, Lord, plasta. While limpyo sa akong tiil, share the gospel na, share the gospel. Hantod na baligyaan sa ticket sa akong praise concert. Diyo, nakapalit siya. Ang gibayan ko kanya sa paglimpyo tiil, gipalit niya ticket. Kaya mo-appeal siya sa atong praise concert. Dahil kung may isa rin na, before ko mag-celebrate sa birthday mo, sa ko dito, kay mangita sa akong sultian, may tungod sa may balita, ni Cristo. Uy, magsugod lang tao. Wala ba ka? Di makas Ginoo. Dili gini aksidente karon nga nakita ta. Uy, dili gini aksidente. May galing sa mas maayong sa magdadala ni tagwarta, no? Dili gini aksidente nga ni ang karon naghilo sa tiil. Ay di makas Ginoo kitagda gini sa Ginoo. Sugod lang guys, sugod lang gini ha. Everything will follow. The Lord will do the rest. Inana lang. Start na lang magudang ako. Sugod lang yun. Matingala rin tanong. Hala, bitaw ano? Grabe itong ganina on. O get pa, undang. O share. No? Inana lang mga insuon. Be filled in Him. Otro na ito mga insuon. Ito primero, walk in Him. Next is rooted and built up in Him. Next is have a centered knowledge about Him. Third is be filled in Him. Kaya pinaputanan ba dito? Magkapunta. Hallelujah, Lord. Salamat at salamat kaayo Ginoo sa imong kaayo din sa mong kinabuhi. Nga dili ka galunga. Di ka nga undang sa pagkinamig ka na Lord. Ikaw ginang gauna mag-initiate, Lord, in communicating to us, Lord. Salamat kayo sa imong process nga gaymoon sa mong kinabuhi. Only for us to grow, Lord, in the grace and knowledge of Jesus Christ. And thank you, Lord, nga ikaw ginang Diyos na naimong sentro sa among pagkinabuhi. Hindi nga kalimutan, Lord. And Lord, it is our prayer, Lord, that you'll continue to empower us, Lord, as we continue to do the work that you have entrusted unto us. As we continue to serve you, Lord, also, and as we continue to live a Christian life, Lord. Thank you very much, O God. The glory and honor belongs to you. Receive it, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Pagpaka na to ang Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Good morning. Today we're about to
take the symbols of the body and the blood of Jesus Christ, written in 1 Corinthians 11, verse 26. For as often as we eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death till He comes. So this is just but a symbol of God's body and blood. Therefore, whoever eats of this bread and drink of this cup of the Lord unworthy manner will be guilty of the body and of the blood of the Lord Jesus Christ. But let each of a man examine himself, and so let him eat this bread and drink of this cup. For he who eats and drinks of is in an unworthy manner eats and drinks a judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned of the world. So I encourage everyone that we should examine ourselves to make ourselves worthy to receive the symbol of the body and the blood of the Lord Jesus Christ. May we request everyone to please give a simple prayer to God before we take the symbol of the body and the blood of Jesus Christ. Lord God Father, we surrender to you, Lord God. This moment we are about to partake the symbols of the body and the blood of the Lord Jesus Christ. You've seen our desires that we want to partake these symbols, Lord God, as a sign of our Christianity. We pray that you'll search us, Lord God. Search the deepest part of our hearts and of our mind. Make us worthy to receive your blessings spiritually. This we pray in the Lord Jesus Christ's name. Amen. Let us pray. Lord, bless the symbols of your body and of your blood, that anyone who takes this will be blessed spiritually and will have that intimate relationship with you through all the days of our Christian lives. In Jesus Christ's name, amen. God's love and what God has done when He died in the cross, showing everyone this great love, unwavering love that we have received, given freely to everyone who is willing. God bless us as we partake the body and the blood of Jesus Christ, symbolized by the bread and the wine.
acknowledge and we declare that you are the only one true Lord, King of our lives. We acknowledge the Savior, Jesus Christ, to each of our lives. And as we partake this wine and this bread, we pray that you make us worthy, Lord God, to receive and help us, Lord God, to not put grudges in our hearts. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us raise the bread. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, on the same night in which he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Eat this. Let's raise our wine together. In the same manner, he also took the cup, and after saying, "This cup is the new covenant of my blood. This do as often as you drink this in remembrance of me." Let's pray. Lord God, thank you so much, Lord God, for your Holy Spirit that continues to remind us of the great love that Jesus Christ has poured out on the cross of Calvary. We pray that you'll continue to be with us as we continue to live and abide in His great love. We pray that you'll bless everyone, and as we continue to partake the life that Jesus Christ has bestowed to all of us, we will be called, truly called, as your children. This we pray and we ask and we give thanks in Jesus Christ's name. Amen. MC. Praise God. Important po ito. Ganyan naman tanan sa pag-visit lang the presence of God. So, despite of time, may I request sigit sa to mag-celebrate sila ang birthday for this month, and even having their wedding anniversary that we may pray for you. May I ask you to please come forward Birthday mo, Samsam? and we together with the church and extend our prayer for you.